Hello everyone, we have another property, another subdivision here in Talamban, Cebu City. So sa Talamban na gini guys, located in Barangay Talamban, Cebu City. So still townhouse. The total contract price is 3.8 million pesos. Initial pa nitong presyo guys kay ang naamang go diri sa field ang kuan man naslay in charge, pero adto gyud ta mo final sa opisina. Pero initially the price is 3.8 million pesos. Then reservation is 20,000. Then kuan equity is 700,000 plus. Then the balance is payable in 24 months. Then the balance is bank financing. So mao nang equity or down payment. So is 700,000 plus. So i-divide naman ka 24. So mao na ang kuan. So 24 months. So mao na ni ang ato ang model unit guys. So parkingan. So this is the parking area. Sulod ta. Finish unit guys. Pero kini guys, ang style ani free window type aircon. Pero kita ni mo taod ha, free window type aircon. Kung mapalit na to ni free window type aircon. So mo ni nakanindot no. So kini dili ni siya libre. Ang dinira sa ubos guys. Kini mari libre. Ya. Ano ni ang lababo no? Ya. Di atay service area. Mga bata no. Ano dire? Pwede sa nimo convert pa nimo kuan. Pwede ra no? Convert nimo og kwarto. So dako kay lugar no. 42 square meters ang lot area. Dako yung 42 eh. So nindot kayo ladder na to. Nindot ni kayo siya. Ya. Sinintado yun. Tile floor. Yapon sa second floor. Ya. Ang CR ari guys is naa sa second floor. Wala dito sa first floor. So ang CR di sa second floor. So mo na siya no. Ya, 2 rooms yapon. So finish unit rani. Kini ko bandugang lang ni pero dili na siya ma-appeal. So mao na ni ang 2 rooms. Yeah, 1 CR sa second floor. So 57 square meters ang floor area. So nindot tagayo no. Naani dinhi sa Talamban, Cebu City ang location. Silingan sila sa Metropolis subdivision sa Santa Lucia ba. Ya, siyempre mula shortcut pa diha pwede na ta mo sakay para kuan Talamban. So nindot tagayo no kay daghan na ba ready na. Ani na puyo. Anay kuan homeowners. Ya murag mingaw sa nindot sa dang location sa nindot yun as ino. Ya usbo na to no. The total contract price is 3.8 million pesos, equity is 700,000 or equity or down payment. Then 24 months to pay. Then the reservation is 20,000. 2 bedroom, 1 CR. Nasa second floor ang CR. Ang silong open na service area. Then service area pwede na to na i-convert o kuan. Ya, naging istorya mi sa contractor, pwede daw na basta ma-turnover, pwede na mo imong kuan gamiton jud. Utilize ang service area. Okay, nindot na kayo guys.
For inquiries and site inspection, just contact me and please subscribe our YouTube channel. So, mo na siya guys. Thank you very much and God bless all. Happy viewing. Bye!